Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's been a while. Sobrang tagal kong di nakapag-vlog. But yeah, for today, come with us as we fly going to Bohol with my family. So, share ko sa inyo yung journey namin. So, see you there. Bye! Hello! Hello po! Ako may pulis na ako. Ako, kaya huwag kang maingay. May Oo. Pala. Good evening po! Erin, sim ka. Thank you po! Say hi kay Tata Kim. Smile nga, smile. Ay, sus. So guys, bumibili lang mga So guys, good morning. Dadalhin ko to sa reception kasi kala nila na iwan yung surprise. Sobrang epic fail. So papasuyo natin siya. Sir, pwede favor? Surprise ko yan sa inyo. Ay, surprise! Thank you. Wala namin kasi naiwan ng ano. Sir, thank you. Thank you. Salamat. Wow! Thank you! Bago alam ko pang rig. Hi. Mas maganda po ngayon sa compare dati. Kasi after naman Kasi yun. ni Magellan po, si Miguel Lopez de Legazpi naman po yung sumunod. Pero nagdala na po siya ng maraming sundalo. Uh, 1595, pababa po mag 1889, mga Spanish priest pa po sila. Yung mga pari na priest natin. Then after ito, 1898, yung Pinoy. Hiwalay po siya. Kasi malayo po siya sa Balikasar po sir. Yung dyan, O, doon ka na lang. Hindi ka makapasok. Sir, lagyan mo, sir. O, yung kamay mo. Yung baby, sir. Ay, ano na siya. Ay! Tingin sa camera. One more. Ma'am, pwede selfie kami? Sure po, ma'am. Junjun! Naku, nangangawit na si Baby Jun. Come here, Jun. Ayan na! Coming na, it's coming. Hans, madali. Hans, mo. Wow!
Kaya mo yan, Bi, ang lalaki? Eat mo, honey. Abot mo, bebe. Abot. Ay, galing naman. Abot lang, abot. Ay, galing naman. Sige, papa. Yeah, you can do it.